तजुर्बा हर आदमी को है, उसका तजुर्बा हर आदमी को। বলে যে এটা তো সবই আমরা এটা তজুর্বা করে দেখছি, আমরা যারাই আল্লাহ রাস্তায় বেরিয়েছি বলে যে প্রত্যেকেই সেটা অনুভব করতে পারি। এ তো সব 4 মহিনে লাগায় হওয়া মজমা है। বলে যে এখানে তো আপনারা যারা আছে সবই তো 4 মাস লাগিয়েছেন, আপনারা সবের কাছে এই জিনিসটা আছে। और कितने हैं जो हर साल 4 महीने लगाते हैं। আর এখানে তো এরকম আছে যারা প্রত্যেক বছর 4 মাস লাগান, অনেক এরকম আছে। तो जो निकलने के वक्त पर कैफियत थी उसमें और जो वक्त लगाकर आने के वक्त पर कैफियत थी उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो বলে যে যখন আপনি গেছিলেন আর সময় লাগাইছেন তখন ইমানের যে অবস্থা ছিল আর ফিরে আসছেন সময় যে ইমানের কি অবস্থা নিয়ে আপনারা আসছেন এটা প্রত্যেকের সামনে আছে এই কথাটা। उसी को ईमान की माया कहते हैं। বলে যে ভাই দোস্ত ওই যে অবস্থাটা যে অবস্থার कैफियत আমি ফিরলাম বলে যে এটারই ইমানের মায়া বা ইমানের সম্পদ বলে। ये अल्लाह के रास्ते की कमाई है। বলেন এটা আল্লাহ রাস্তায় বাইরে হইলাম যে বাইরে হওয়ার কামাই হইল এটা। अब इस कमाई की हिफाजत कैसे करना। বলেন এই যে কামাই করে নিয়ে আসলাম সম্পদ এটারে আমরা কিভাবে হেফাজত করবো और इससे तरक्की कैसे होना। আর এটার মধ্যে আমি উন্নতি কিভাবে করবো। हिफाजत हो एक काम हिफाजत हो, दूसरा काम तरक्की हो। বলে যে এক কাম তো হইল তার হেফাজত করা এই সম্পদে ইমানের সম্পদে, দ্বিতীয়টা হইল কি বলে যে তার মধ্যে উন্নতি করা তরক্কি করা। वो मुकाम के काम से होती है। বলে যে কিসের দ্বারা এই দুই কাম আমার হবে বলে যে সেটা মুকাमी কামের মাধ্যমে আমার ইমানের হেফাজত হবে আর আমার ইমানের উন্নতিও হবে। अगर आदमी मुकाम के काम में नहीं लगता तो ये जो चार्जिंग हुई है ना बैटरी चार्ज वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है। বলে যে ভাই যদি মুকাमी কামের মধ্যে এসে আশাতি না লাগে মুকাमी কামে যদি সে না শরিক হয় জোরে তাহলে বলে যে ওই যে ব্যাটারি চার্জ হয়েছিল আস্তে আস্তে চার্জ সেটা ডাউন হয়ে দিব খতম হয়ে যাবে। আল্লাহ রাস্তা में जाके चार्जिंग हुई বলে যে আল্লাহ রাস্তায় বাইরে চার্জ হয়েছিল मुकाम के काम में न लगने की वजह से डिस्चार्ज हो गया। বলে যে मुकामी कामेর মধ্যে শরিক না হওয়ার কারণে ওই যে চার্জ হয়েছিল ব্যাটারি সেটা সব শেষ হয়ে গেল। फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्लैट हो जाती है फ्लैट। বলে যে একবারে চার্জ হয়ে যায় কিছুই দেখা না একবারে শেষ হয়ে যায় সব। पहले तो सबको जाके उठाता था বলে যে প্রথম তো সে সবরে উঠে দিচ্ছিল কামের মধ্যে रोजाना की मेहनत में गश्तों में मुलाकातों में और सबको जाके दावत देना तैयार करना तश्कील करना। अब जरा काम से पीछे हुआ तो डिस्चार्ज हो गया। पहले तो सबको उठाता था सब मिलकर उठाते तब भी उठता नहीं है। বলে যে ভাই দোস্ত এই অর্থ সে প্রথম ছিল কি করছে সবরে উঠে দিতেছে কাজতে যাইতেছে মোলাকাত করতেছে সবকে এরকম ভাবে আল্লাহ রাস্তায় বাইর করবার ফিকির করতেছে কিন্তু বলে যে একটু কামের মধ্যে ঢিল হয়ে গেল পিছনে পড়ে গেল তো বলে যে অন্যরে তো উঠানো তো দূরের কথা বলে हम সবে মিল নেও সারে উঠাইতে পারে। जैसे बस की बैटरी फ्लैट हो गई तो सबको कहते हैं भाई नीचे उतरो धक्का दो तो सब मिलकर नीचे उतरते आपका होता है ऐसा। বলে যে ভাই ওই যে গাড়ি চলতেছে হঠাৎ করে গাড়ির মানে বাসের ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেছে বলে যে এখন কি বলে যে ভাই সব একবার দিয়ে নামের আর সবে মিললে গাড়িরে ধাক্কা দেয়। আপনাদের এখানে এরকম হয়। अब वो धक्का देते 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 जाते स्टार्टिंग नहीं होती है। जब इधर अब आपका गया अब इधर धक्का दो इधर से उधर धक्का दो उधर से इधर धक्का दो धक्का देते देते धक्का देने वालों की कमर पड़ जाती है गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो बोले भाई हम सौर मिलने की करे गाड़ी धक्काइते बोले मेरे को स्टार्ट है এখন উপর দিকে উঠতে বলছে আমার পিছন দিক দিয়ে ধাক্কাই আনো চলে একবার সামনে একবার পিছনে ধাক্কাইতেছে ধাক্কাইতে ধাক্কা লাগানো আমাদের কোমর ব্যথা হয়ে যেতেছে কোমর ফাটিয়ে যেতেছে কিন্তু গাড়ি স্টার্ट है ना। तो जब तक अंदर ताकत थी अंदर का पावर था तो सबको लेकर चल रही थी और जब अंदर का पावर वीक हो गया तो सब मिलकर ढकलते तब भी नहीं चलती। बोले যে ভাই যখন তার ভিতরের মধ্যে পাওয়ার ছিল চার্জ ছিল তো বলে যে সবরে উঠাইতো সবকে নিয়ে চলতো আর বলে যে যখন ওই ভিতরের পাওয়ারটা আর চার্জ শেষ হয়ে গেছে এবার সবে মিললে ধাক্কাইও আর গাড়ি চালাইতে পারে। तो इसके लिए भाइयों बुजुर्गों रोजाना हमारे अंदर का पावर बाकी रहे। हजरत जी की बात का मैं मेरे अल्फाज में तर्जुमा करता हूं कि अंदर का पावर बाकी रहे उसके लिए मुकामी काम है। বলে যে হযরতের কথা বলে যে আমি আমার ভাষায় বলতেছি আমাদের ভিতরের যে মায়া অর্থাৎ চার্জটা এটারে বাকি রাখার জন্য আমাদের এই মুকামি কামের মধ্যে লাগতে হবে। उसमें रोजाना 3 काम करने এর মধ্যে আমরা রোজানা মুকামি কামের মধ্যে কি রোজানা আমাদের 3টা কাম করতে হবে। हर आदमी
अपनी मस्जिद की जमात से जुड़कर 3 काम करें। বলেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি তার মসজিদ আর জমাতের সাথে মসজিদের জমাতের সাথে জুড়িয়া 3 काम করবে। मस्जिद की जमात के साथ जुड़कर करना ये जरूरी है। बोले যে ভাই মসজিদের জমাতের সাথে জুড়িয়া এই 3 काम बोले যে बहुत जरूरी। मस्जिद और जमातेर साथे আমি জুড়িয়ে থাকতে হবে, জুড়িয়া 3 काम করতে হবে। हर आदमी अपनी मस्जिद की जमात के साथ जुड़कर ये 3 काम करे। बोले যে প্রত্যেক সাথী भाई तार मस्जिदेर जमातेर साथे जुड़िया मिलिया এই 3 काम करबे। इस काम में एक माहौल की जरूरत है। बोले যে भाई এই কামের মধ্যে একটা माहौल একটা পরিবেশের কথা। दावत का माहौल होगा तो हम दावत में बाकी रहेंगे। अगर हम दावत के माहौल से कटे तो गए। बोले যে যদি দাওয়াতের মাহौल আর পরিবেশ হয় তাহলে তো আমি দাওয়াতের মধ্যে বাস থাকতে পারবো। আর বলে যে যদি দাওয়াতের माहौल नहीं तो बोले रास्ते में अभी दावत से कटे हुए। हम एक ऐसे जमाने में है कि बाहर की फिजा जहरी भी है। फिजा में पोल्यूशन वो पोल्यूशन नहीं ये दुनिया का पोल्यूशन है। तो इससे हमारी हिफाजत हो और हम दावत के माहौल में रहे तो दावत का माहौल मस्जिद की जमात है। तो बोले যে ভাই দোস্ত বাহিরের যে পরিবেশটা আছে বলে যে এটা দূষিত বিষাক্ত। তো বলে যে দুনিয়া ঠিক না, এটা আমাদের যে ভিতরের মায়া নষ্ট করবার এই হইল বলে যে বিষ। তো বলে যে এই জন্য আমাদের মসজিদের বাকি থাকার জন্য দাওয়াতের মধ্যে আমাদের মসজিদের মাহौल লাগবে। मस्जिद की जमात मस्जिदेर जमातेर परिवेशेर मध्य आमार थाकते होबे। तो हमारी मस्जिद की जमात हमारा दावत का माहौल है। बोलें जे आमादेर मस्जिदेर जमातटा बोलें जे एटा आमादेर दावतेर माहौल और परिवेश। इसके इनसे हर हाल में जुड़े रहना। बोलें जे भाई सर्व अवस्थाय आमरा आमादेर मस्जिदेर जमातेर साथे जुड़िए थाकबो तो हम दावत में जुड़े रहेंगे। यदि जमातेर साथे आमि मस्जिदेर जमातेर साथे जुड़िए थाकी ताहले आमि दावतेर मध्य जुड़े थाकते पारबो। अपनी मस्जिद की जमात से कटकर हम दावत में चल नहीं सकते। और बोले যদি আমরা আমাদের মসজিদের জমাতে কাটিয়ে যাই আলাদা হয়ে যাই তাহলে বলে যে আমি দাওয়াতের মধ্যে চলতে পারবো। तो पहला काम है अपनी मस्जिद की जमात के साथ जुड़ना। बोले তাহলে এখন আমরা বললাম কি প্রথম কাম হইল আমরা মসজিদের জমাতের সাথে জড়িয়ে থাকতে হবে और सब दूसरों को सबको जोड़ना। আর বলে যে সব ভাইকে এই মসজিদের জমাতের সাথে जुड़ते হবে, शहरे रखते হবে। शैतान यही आके काटता है। बोले शैतान इधर ऐसे ही साथी के काटे। दावत से काम करने वालों को काटने का तरीका यह है कि उनको उनकी मस्जिद की जमात से काट देता है। बोले जो भाई दावत से क्या साथी ने काटবার रास्ता की बोले प्रथम ऐसे करे मस्जिद जमात से आलादा कर दे काट देते। किसी साथी से नाराजगी हो गई, गुस्सा हो गया, किसी साथी से कोई झगड़ा हो गया, अब उसे झगड़ा हो गया तो मस्जिद की जमात छोड़ दी। तो बोले যে কোনো সাথীর সাথে তার কথা কাটাকাটি হইল বা কারো হলে গুসা হইল অথবা কারোর সাথে ঝগড়া হইল এখন এই মসজিদের জমাতে ছাড়িয়ে দিল। আমির সাহেব ये आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। बोले आमिर साहब वही साथी যদি আসে গেলে তাইলে আমি আর আসবই না। ये शैतान का बड़ा वार है। बोले যে এটা শয়তানের बहुत বড় একটা मारात्मक मानसिक आक्रमण। हमारे यहाँ जब मुर्गी के बच्चे होते हैं तो मुर्गी के बच्चे हमेशा मुर्गी के साथ रहते हैं। जो बच्चे मुर्गी के साथ रहते हैं उन पर चील झपटा नहीं मारती और जो बच्चा जरा मुर्गी से अलग दूसरे बच्चों से अलग हो जाता है तो चील उसको झपटा मार के ले जाती है। बोले যে ভাই দোস্ত बोले যে ভাই ওনাদের এখানে মুরগি আছে না, মুরগির বাচ্চা বলে যে সবসময় মুরগির সাথে সব বাচ্চা মিলিয়ে থাকে। তো বলে যে যখন মুরগির সাথে বাচ্চাগুলো জোড়া থাকে একসাথে থাকে তো বলে ওর থেকে চিল আসা ওইটারে হামলা করে নিতে পারে না। আর যখন কোনো বাচ্চা অন্যান্য বাচ্চার থেকে আলাদা হয়ে গেল দূরে গেল তো বলে চিল এসে হঠাৎ করে ঝাঁপ দিয়ে কার দেওয়া যায়। आपके यहाँ भी होता है ऐसा? আপনাদের এখানে এরকম হয় या नहीं होता ऐसा? यहाँ बोले এরকम হয় না হয়। वो चील देखती है कि ये माहौल से कट गया। बोले चीले देखे सर माहौल और सर परिवेश থেকে সে আলাদা হয়ে গেছে। इसको दबोच लेना बहुत आसान है। बोले हमने तो लिए आशा बहुत आसान सहज। और जो माहौल में होता है उसे चील को पता है कि मुर्गी ठोंक मारेगी। बोले যখন সে তার মাহौलेর সাথে জুড়া আছে চিলেও কথা খুঁজে যে তাহলে যে মুরগি আছে মুরগি আমার ঠোকর মারবে হামলা করবে।